जंगलर किछि चढ़ेई नदी भितरकु जाई माछ धरुथिले। सेई जंगलरे कुनी आ मुनी नामरी दुई चढ़ेई भौणी तांको माँ सह रहुथिले। किछि दिन धरी माँ चढ़ेईर देह असुस्थ थिबारु से बिछणारु उठी पारु नथिला। जा फलरे बड़ झियो कुनी नदीरु माछ धरी बजार ने बिक्री करुथिला। से समस्तंक पई खाइबा आउ ता माँ पई औषध भी आनुथिला। एमिति दिने आज सकाळु एते चेष्टा करूची हेले गोटे भी माछ धरी पारुनी। एबे कोन जे करिबी? कि रे कुनी आजी तू घर को जीबुनी कि? तू आजी केते माछ धरिलु? काऊ अंकल मु आज गोटे भी माछ धरी पारिलिनी। अरे कुनी तो जाल केते छिड़ी जाइची देखे। ए छिड़ा जाल रे तू माछ धरिबु केमिति? जा आग एक नुआ जाल किणी आनिबु तापरे जाई तू माछ धरी पारिबु। अरे अरे मु तो भूली जाइथिली तो पाखरे तो खाइबा पई टंका नहीं तू जाल केमिति किणिबु? एमिति कही काऊ सेठारु चली गला। कुनी मन दुखरे निज घर को फेरी आसिला। दीदी तू खाली हाथ रे फेरिलु जे? मुन्नी आज मु गोटे भी माछ धरी पारिलिनी। दीदी आज घरे किछि भी खाइबा नाही। मारो औषध भी सरी आसिलानी। एबे कोन हेबो? तू चिंता करनी मु आउ थरे माछ धरिया पे चेष्टा करे। तापरे कुनी पुणी थरे माछ धरिया पे नदी को गला। मुन्नी ता माँ पाखु गला। माँ मुन्नी कुनी आसी थिला ना से पुणी कुआडे चली गला? माँ दीदी आज गोटे भी माछ धरी पारिलानी सेति पाई से पुणी थरे माछ धरिया पे नदी को जाईची। हे भगवान मो दुई झियो को काहे केते कष्ट देउछ? आज मोर एमिति अवस्था पाई मो दुई झियो केते कष्ट करूचंती। माँ माँ कांदनी देखिबो दिने दिने सब किछि ठीक हे जीवो। आज मु माछ धरी न पारिले आमे समस्ते उपास रे रहिबो। हे भगवान आज मु गोटे हेले माछ धरी पारे। एमिति चिंता करी कुनी पुणी थरी नदी भीतर को जाल फिंगिला। हठात जाल रे एक बड़ चिंगुड़ी पड़िला। अरे कौन एते बड़ चिंगुड़ी माछ? मु मो जीवन रे एते बड़ चिंगुड़ी माछ देखिनी। एबे मु ए चिंगुड़ी माछ को नै बाजार रे बिक्री करिबी। एते बड़ चिंगुड़ी रा भलो दाम पाइबी। ना ना चढ़ेई मते बिक्री करनी मते छाड़ी दे दया करी मते छाड़ी दे। ए कौन ए चिंगुड़ी कौन कथा कहूची? हाँ चढ़ेई मु कथा कहि पारी। घरे मोर छोट छोट दुईटी छुआ अछंती। मु घर को न गले से माने मरी जिबे। दया करी मते छाड़ी दे। मते छाड़ी देले तोर उपकार हेबो। केते दिन हेई गलानी मो जाल रे गोटे भी माछ पडु नाहंती। तते छाड़ी देले आमे खाइबु कोन? मो मार देह असुस्थ औषध किनिबा पाई भी मो पाखरे टंका नाही। बुझिली तोर बहुत कष्ट तू चिंता करनी काली सुधा तोर सब समस्या दूर हो जिवो। मो ऊपर विश्वास रख। चिंगुड़ीर एपरी कथा सुनी कुनी ताको छाड़ी देला। तापरे से घर को फेरी आसिला। से तार सान भौणी को सब घटना कहिला। से दिन राति रे प्रबल वर्षा हैला। वर्षा सह चढ़ेईर घर बाहरे चिंगुड़ी भी पड़ुथिला। सकाळ हैला परे कुनी घर बाहरी देखिला सेठी अनेक गुड़िए चिंगुड़ी पड़ीची। अरे कौन आम घर बाहरे एते गुड़िए चिंगुड़ी कोठु आसिला? जे भी देउ दीदी आज तते आ कष्ट करी माछ धरिबा को पड़िबनी। तो शीघ्र जा दीदी ए सब चिंगुड़ी नै बाजार रे बिक्री करिबो। घरे सब खाइबा सरी जाईची आउ किछि भी नाही। तापरे कुनी सब चिंगुड़ी धरी बाजार को गला। से दिन तार सब चिंगुड़ी बिक्री हो गला। से किछि सौदा आउ ता माँ पाई औषध किनी घर को फेरिला। प्रतिदिन राति रे तांको घर बाहरे चिंगुड़ी वर्षा हेउथिला। सकाळे कुनी से सब नहीं बाजार रे बिक्री करुथिला। प्रतिदिन काउता को देखुथिला। अरे ए चढ़ेर तो जाल छिड़ी जाइथिला। छिड़ा जाल रे एते सारा चिंगुड़ी माछ से धरुची केमिति? मु याकू तो नदी को भी जिबार देखुनी। घटना कौन? से एते सारा चिंगुड़ी कोठु आणुची? निश्चय से राति रे नदी को जाउथिबो। आजी राति रे
ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯିବି। ଦିଦି, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆମ ଘର ବାହାରେ ଅନେକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। କିଏ ଆମକୁ ଏତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଉଛି? ଚାଲ ଦିଦି, ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାତି ତ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। देख देख दीदी, चिंगुड़ी वर्षा, आम घर बाहर चिंगुड़ी वर्षा हेउची। सेतेबेले दूररू काऊ भी लुचि लुचि एसबू देखुथिला। अरे अरे, ए चढ़ेईर घर बाहर चिंगुड़ी वर्षा हेउची, सेथिपाई ताहले ए चढ़ेई आउ नदी को जाउनी। एकुटिया एकुटिया से बहुत लाभ उठेला। आउ नुह, काली राति रे मु पुणी एठाकू आसीबी, आउ चढ़ेईर सबु चिंगुड़ी चोरी करी नहीं जीबी। मते लागुची एसबु से बड़ चिंगुड़ी आमको देउची। से कहिथिला मु ताकू छाड़ी देले मोर उपकार हेबो। से बड़ चिंगुड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद। एमिति चिंता करी राति रे काऊ चढ़ेईर चिंगुड़ी चोरी करिबाकू गला। से जेमिति चिंगुड़ी रे हाथ देला, सबु चिंगुड़ी कंकड़ा पालटी गले आउ काऊ को कामुड़िले। काऊ जोर जोरे चित्कार कला। ता चित्कार शुणी कुनी आउ मुन्नी घरु बाहरी आसिले। ए कौन काऊ अंकल, एते राति रे तुमे आम घर को काहे आसीच? ए दुष्ट काऊ, तम मानक चिंगुड़ी चोरी करबाकू आसीथिला। हाँ चढ़ेई छुआ, मोर भूल हो गला, मते कंकड़ा पाखरु बंचा। अच्छा ठीक अछि काऊ अंकल, एबे तुमे एठारु चली जाओ, आउ दिने भी एठाकू आसीबनी। हाँ हाँ, मु आउ केबे भी तो घर को आसीबिनी। एमिति कही काऊ सेठारु चली गला। प्रतिदिन चढ़ेई चिंगुड़ी बिक्री करी अनेक टंका पाउथिला। धीरे धीरे ता माँ भी सुस्थ हो गला। एमिति से पूरा परिवार खुशी रे रहिले। आरे शुणुच, मु आज नदी पाखरु ए सुना मुदी पाइली। मते लागुची ए मुदी राणी मांकर। से आज गाधेबाकू आसीथिले, बोधे भूल रे तांको पाखरु ए मुदी खसी पड़िथिबो। चाल राणी मां को ए मुदी फेरी देबा, से खुशी हे जिबे। हाँ तो ठीक कहिचु, हुए तो राणी मां खुशी रे हमको किछि उपहार देबे। चल चल शीघ्र ही मुदी धरी राणी मां को पाखकू जिबा। एमिति चिंता करी सेमाने मुदी धरी राजप्रसाद को जिबा पई बाहरिले। तांको घर पाखरे एक कुकुड़ा रहुथिला। कुकुड़ा निज घर सामने किछि धान खाउथिला। अरे मो गोटे कथा भाबुथिली, जदि राणी मां हमको भूल बुझी जेल रे भर्ती कर देबे। अरे ना ना, भय करनी, राणी मां बहुत भलो, से एमिति केबे भी करिबेनी। अरे अरे, तम सह कथा हेबा जोगु मुदीटी मो पाटिरु खसी पड़िला। चल तळकु जाई खोजिबा। अरे ई कोन? ए कुकुड़ाटा तो से सोना मुदी गिळी देला। हे भगवान, ए भी कोन हेबो? तो कांदनी, चल शीघ्र से कुकुड़ा पाखकू जिबा। अरे कुकुड़ा, तू खाइबा सह राणी मां को मुदी भी गिळी देइचु। हे मो मुदी गिळी पकेली। अरे ए मुदी मो पेट भितरु काहे की बाहरुनी? रह रह, आमे दुई जण तो पेट भितरु मुदी बाहर करि देउचु। एमिति कही दुई चढ़ेई कुकुड़ा को झुणीबाकू लागिले। अरे बाबा रे, मोरी गली, तमे दुई जण कोन मो डेणा छेड़े देबो? अरे रहि जाओ, छाड़ मते। दुई चढ़ेई कुकुड़ार किछि कथा न शुणी दुई पटु ता डेणा धरी ताकू टाणुथिले। हठात थकी जाई दुई चढ़ेई तळे पड़ी गले। अरे बाप रे, मोर तो मुंडो बुलेई देला। ओहो, ए मुदीटा मो पेट भितरु काहे के बाहरुनी? ए मुदी, बाहर मो पेट भितरु। एमिति मुदी बाहरिबनी, रह मु आउथरे चेष्टा करूची। एमिति कही चढ़ेई कुकुड़ार पेट चिपिला। हेले जेते चेष्टा कले भी कुकुड़ा पेटरू मुदी बाहरिलानी। अरे छाड़ छाड़ मते, मुदी बाहर करबाकू जाई तमे माने मते मारी देबो ना कोन? किछि समय परे संध्या हेइ जिवो। मु जाउची, एबे आराम करिबी। सकाळ हेउ मो पेट भितर मुदी बाहर करिवार व्यवस्था करिबा। एबे तमे माने मते विरक्त करनी, जाओ एठू। तापरे कुकुड़ा झोली झोली ता घर भीतर को जाई कबाट को बंद कर देला।
ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେଖ ନା। କ'ଣ ଆଉ କରିବା, ଏବେ ରାତି ସାରା ଏଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଜଗିବାକୁ ହେବ। ଏ ସବୁ ହେଇଛି ତମରି ପାଇଁ। ତମେ ମୋ ସହ କଥା ହେଲ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ପାଟିରୁ ମୁଦି ଖସିଗଲା ଆଉ ଏ କୁକୁଡ଼ା ମୁଦିକୁ ଗିଳି ପକେଇଲା। ହଁ ହଁ, ଏବେ ତ ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ନା। ଥାଉ, ଆଉ କିଛି ବି କୁହନି। ଚାଲ ସେ ପାଖ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ବସିବା ଆଉ ସକାଳ ହେବା ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାତି ବି ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ପ୍ରାସାଦରେ ଚିଲ ରାଣୀ ତାର ସବୁ ଗହଣା ଖୋଜି ଦେଖିଲା, ସେଠି ତାର ପ୍ରିୟ ମୁଦି ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମୁଦି ଏଠି ନାହିଁ। ମୋ ମୁଦିକୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ନା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇଦେଲି? ଦାସୀ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଏ କଥା ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଆଉ ଚାରିଆଡେ ମୁଦି ଖୋଜିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଦାସୀ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଚିଲ ରାଜାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ରାଜା ରାଗି ଯାଇ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ମୁଦି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସେପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଏକ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଏ କ'ଣ? ମୋ ଅଣ୍ଡା ତ ଧଳା ହେବାର କଥା, ସୁନା ରଙ୍ଗର କେମିତି ହେଲା? କୁକୁଡ଼ାର ଏପରି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା, ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଯୋଉ ସୁନାର ମୁଦିଟା ଖାଇଥିଲୁ ତୋ ପେଟ ଭିତରେ ସେଇଟା ତରଳି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବୋଧେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଲୁ। କୁକୁଡ଼ା, ଆମକୁ ତ ସୁନା ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଇଦେ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଲି କ'ଣ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡା କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। ଏ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ବାହାରିବ। ମୁଁ ତାର ନାଁ ରଖିବି ସୋନାଲି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ତ ଛୁଆକୁ ନେଇଯିବୁ, ହେଲେ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା ଆମକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆମେ ସେଥିରେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସୁନାମୁଦି ତିଆରି କରିଦେବୁ। ହଉ, ସେ କଥା ପରେ। ମତେ ଏବେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରୁ ଖାଇବା ଖାଇକି ଆସିବି। ତମେ ମାନେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଜଗିଥାଅ। କୁକୁଡ଼ା ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ତା ଅଣ୍ଡା ଜଗେଇ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜ ସିପାହୀମାନେ ରାଣୀଙ୍କ ସୁନାମୁଦି ଖୋଜି ଖୋଜି କୁକୁଡ଼ା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ରାଣୀମାଙ୍କ ମୁଦି ପାଇଲେନି। ଆଗରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଘର ଅଛି, ଚାଲ ସେ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଜିବା। ହୁଏତ ସେଇଠି ରାଣୀମାଙ୍କ ମୁଦି ମିଳିପାରେ। ସିପାହୀମାନଙ୍କ କଥା ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଶୁଣିପାରିଲେ। ସେମାନେ ଭୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଧରି ଝରକାପଟୁ ଘରୁ ବାହାରି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସି ବହୁତ ଭଲ କଲେ। ଯଦି ସିପାହୀମାନେ ଧରି ପକେଇଥାନ୍ତେ ନା, ଆମକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ତ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଲେ, ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ବୁଝିବ। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ତଳେ ରଖି କଥା ହେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଅଜଣା ଛୋଟ ଛେଳି ଛୁଆ ଉଡ଼ି ଆସି ତଳେ ଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ବି ତାର ପଛା କଲେ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ଉଡୁଥିଲା। ଆରେ ଛୁଆ, ରହିଯା, ଆମକୁ ସେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେ। ତୋର ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ତତେ ସବୁ ଦେବୁ। ସେ ସୁନା ଅଣ୍ଡାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ଆମକୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଫେରେଇ ଦେ। ଆରେ ଟିକେ ରହିଯା। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ଜାଗାରେ ଅଟକିଗଲା। ଆରେ ଛୁଆ, ଆମକୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଏବେ ଫେରେଇ ଦେ। ଏ ଅଣ୍ଡା ଆମର ନୁହଁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର। ଏଇ ନିଅ ତମ ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ଚାରି ପାଖକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରୋଗୀଣା କାହିଁକି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ କିଏ? ଆମକୁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କାହା ପାଖରେ ବି ଭଲ ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆ ଥିଲେ। ସେ ଚିଲ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଚିଲ ରାଜା ତାଙ୍କର କିଛି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୋ ବାପା ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଠାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଅବସ୍ଥା କଥା କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିଲ ରାଜା ରହୁଛନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ଯଦି ଆମ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ଆମ ପରି ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମ ବିଷୟରେ ଜଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତୁମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଅନେକ ଖାଇବା ଅଛି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଛୁଆ, ତୁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଧରି କୁକୁଡ଼ା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଧରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ନା ନା, କୁଆଡ଼େ ବି ନୁହଁ,
ଏଇ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇ ନେ କୁକୁଡ଼ା ତ ଅଣ୍ଡା। ମା ସୁନା ଅଣ୍ଡା, ମାକୁ ଛାଡ଼ି କିଏ କ'ଣ କୋଉଠିକି ଯାଏ? ଆରେ ମତେ କ'ଣ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଏଇ ତ ସେ ସୁନାମୁଦି, ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି। କୁକୁଡ଼ା ତ ପେଟ ଭିତରେ ସୁନାମୁଦି ତରଳିନି, ତାହେଲେ ତୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା କେମିତି ଦେଲୁ? କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ମିଶେଇ ପିଏ। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ ଅଧିକା ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏ ଅଣ୍ଡାର ରଙ୍ଗ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିବ। ହେଁ, କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଡା। ଏଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ବୁଲି ଆସିଲୁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା କଥା ଜାଣିପାରିଲୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ମୁଦି ଧରି ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଦି ଦେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ନିଜ ପ୍ରିୟ ମୁଦିକୁ ଫେରି ପାଇ ରାଣୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ପାଖରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା କଥା ଜାଣି ଚିଲ ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାକୁ କିଛି ସିପାହୀଙ୍କୁ ପଠେଇଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲା।